Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah salat tarawih dan salat isya Masjid Al-Jannah Green Orchid rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kami mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, karena kita hidup di dunia ini saat ini ya, lebih dari 8 miliar manusia, dan Allah memilih kita menjadi seperempatnya, 2 miliar dari manusia itu yang mendapatkan hidayah Islam, dinul Islam. Lebih dari itu, dari 2 miliar penduduk muslim ini, kita dipilih oleh Allah untuk tinggal di negara kita Indonesia, di mana negara kita ini alhamdulillah, kalau menurut Rasulullah itu barang siapa yang menemui 3 hal, yakni dia bebas melaksanakan ibadah, dia punya makanan untuk hari ini, dan dia bebas dari ancaman ketakutan akan perang, maka seakan dia sudah memiliki dunia. Dan ini kita rasakan ya, di negara kita mempunyai 3 hal itu. Kita bebas beribadah, kita insya Allah semiskin-miskinnya masyarakat kita itu kalau untuk makanan hari ini aja, bahkan seminggu ke depan itu masih punya ya. Kemudian wilayah negara kita ini juga relatif bebas dari ancaman perang, tidak sebagaimana wilayah Timur Tengah ya, yang selalu ada gejolak. Maka nikmat ini patut kita syukuri, karena Allah lah yang memilih kita hidup di negeri ini. Kemudian dari sekitar 300 juta penduduk Indonesia, yang muslim ini sekitar 200 juta, kita juga bersyukur karena Allah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman dan terpanggil oleh panggilan imannya Allah ini, yakni dengan menjalankan ibadah puasa. Insya Allah yang semua yang hadir di sini ini masih tetap istiqomah hingga ini hari terakhir, atau mungkin besoknya lagi hari terakhir, kita istiqomah melaksanakan puasa. Kemudian kita juga istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah, terutama di malam harinya, ibadah tarawih ataupun sholat malam. Dan ini adalah sebuah taufik dari Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena pinternya kita, atau bukan karena kuatnya tekad kita. Ini semata-mata taufik dari Allah yang harus kita syukuri. Karena betapa banyak ya orang yang kuat lari maraton sampai 5 km berjam-jam lari kuat, tapi ketika disuruh sholat 30 menit sampai 1 jam saja belum tentu kuat. Ada banyak orang nge-gym membentuk badannya agar kuat,
ngangkat berat juga kuat, tapi untuk berdiri qiyamul lail 1 jam terasa berat. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri. Dan rasa syukur ini, rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah, itu pun adalah nikmat dari Allah. Maka ulama berkata tidak akan lunas syukur kita ini kepada Allah. Bayangkan satu nikmat saja lalu kita syukuri, maka ketika kita mensyukuri nikmat itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Maka kita akan selalu berhutang satu syukur untuk satu nikmat. Bayangkan berapa banyak nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, maka banyak sekali hutang kita kepada Allah. Maka ulama berucap, puncak syukur itu adalah jika seorang hamba menyadari bahwa ia tidak mampu mensyukuri nikmat Allah secara sempurna. Artinya dia tetap bersyukur secara maksimal, tetapi disertai dengan kesadaran bahwa syukurnya ini tidaklah sebanding dengan besarnya nikmat yang telah Allah berikan. Maka dari itu, untuk mengejar ketertinggalan syukur kita ini, hutang syukur kita, marilah kita bayar dengan salah satunya ini dengan memperbanyak amalan solih. Dan Ramadan ini alhamdulillah kebanyakan dari kita insya Allah meningkat dalam bulan Ramadan ini. Entah itu karena suasananya yang mendukung, entah karena janji-janji dilipat gandakan oleh Allah. Tapi memang itulah salah satu hikmah bulan Ramadan, kita meningkatkan amalan-amalan solih kita. Dan masalahnya adalah apakah amalan-amalan yang selama ini kita kerjakan ini diterima oleh Allah? Nah, ini adalah semata-mata haknya Allah. Kita tidak tahu, sekhusyuk apapun kita sholat, belum tentu kita diterima oleh Allah. Ataupun mungkin ada yang sholat sekedarnya, belum tentu juga tidak diterima oleh Allah. Karena ini haknya Allah. Dimana secara fikih syarat dari ibadah diterima itu ada dua, yakni ikhlas dan ittiba'ur rasul, mengikuti aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka bagaimana cara kita mengetahui agar amalan kita ini diterima atau tidak? Ada sebuah tanda yang bisa kita perhatikan ya. Dan ini berkaitan dengan tafsir surat Ar-Rahman ayat 60. Kemarin sempat saya singgung sedikit ketika mengisi kekosongan. Ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Insyaallah semuanya paham artinya. Hal jaza itu artinya balasan. Makanya kita sering mengucapkan jazakumullah, semoga Allah yang membalas, balasan. Jazakumullahu khairan. Kadang sering rancu ya, kita mau berterima kasih, yang terucap malah barokallah. Kadang sering ketukar. Kalau terima kasih itu kita mengucap jazakumullah. Nah, yang memberikan ucapan kita kepada orang yang mendapat nikmat baru barakallah fikum. Tapi tertukar pun tidak apa, karena secara umum ini adalah sama-sama doa yang baik. Hal jazaul ihsani illal ihsan, balasan dari kebaikan adalah kebaikan juga. Maka pada umumnya tafsir dari ayat ini, baik itu tafsir Imam An-Nawawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain, kebanyakan mengartikan bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan nanti di akhirat, yakni surga, pahala dan surga. Namun ada beberapa tafsir yang sedikit berbeda. Salah satunya dari ulama tabi'in, Imam Sufyan Ats-Tsauri, di mana beliau menafsirkan ayat ini bahwa balasan kebaikan adalah dimudahkan melakukan kebaikan setelahnya. Kemudian ini juga
disampaikan juga oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Begitu juga beliau menjelaskan balasan dari keburukan yang kita lakukan yaitu keburukan setelahnya. Maka mari kita lihat ya, nanti selepas Ramadan ini kita bisa lihat tanda-tanda apakah amalan kita selama ini, selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Kalau nanti setelah Ramadan kita merasa enteng melakukan puasa-puasa sunnah, baik itu Ayyamul Bid, Senin Kamis, bahkan puasa Daud, kita merasa enteng, tidak berat, maka bisa jadi ini adalah tanda-tanda puasa kita selama Ramadan diterima oleh Allah. Kalau kita selepas Ramadan nanti masih semangat membuka Al-Quran, mushaf Al-Quran, semangat untuk bertilawah, bisa jadi ini adalah tanda-tanda dari Allah bahwa ibadah tilawah kita selama Ramadan kemarin diterima. Begitu juga mudah sekali kita bangun malam, yang biasanya berat setelah pas Ramadan nanti jadi gampang bangun malam, lalu kita sholat malam. Bisa jadi ini adalah tanda-tanda bahwa qiyamul lail kita, sholat tarawih kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari di akhir-akhir Ramadan ini kita maksimalkan malam terakhir ini, atau mungkin besok malam terakhir, karena belum tentu ya amal yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah. Maka mari kita perbanyak berdoa, perbanyak istighfar, kita ketuk pintu ampunan Allah, kita ketuk pintu rahmat Allah, karena Allah sendiri pernah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya bahwa rahmatku mendahului ketetapanku. Artinya adalah apa yang sudah terjadi ini bisa diubah dengan doa kita, insya Allah. Itulah yang dapat kami sampaikan di penghujung Ramadan ini. Saya pribadi sebagai yang paling sering maju di sini, mohon maaf jika selama ini mungkin kurang berkenan, jika ada banyak kesalahan, dan mewakili pengurus masjid kami menyampaikan mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan selama melaksanakan ibadah. Insya Allah akan kami benahi kembali untuk penyelenggaraan tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan. Dan kemudian kami sampaikan terima kasih pula kepada jamaah sekalian yang sudah berpartisipasi baik aktif maupun yang sudah menyumbangkan harta dananya ya, baik untuk pembangunan, baik untuk takjil dan kegiatan-kegiatan operasional masjid yang lain. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan jamaah sekalian dengan kebaikan-kebaikan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawu sufufakum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم نأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Salat witir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك. نسألك